اعوذ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم استانہ عالیہ چورہ شریف، خادم استانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں تک سب کی خدمت میں السلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بات یہ ہے، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت ٹال، کھو کے کھانا راج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، ایلیزا منکر کعبے جاوے، پھیرا تو ہوندا پر حج نہیں ہوندا، حج نہیں ہوندا، پھیرا تو ہوندا پر حج نہیں ہوندا۔ جڑی گل ہن آکھنا پیا، کچھ بلی کچھ کندے کتے، میں آکھ نوٹ کتورا، ڈگیا مرشد تیرے در تے پا کرم دا ٹوڑا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ در طیبہ پر نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہن جڑی گل تہاڈے نال کرنی چاہنا، تسلی نال، بریک بینی نال، دماغ نال اور اپنی عقل نال ذرا کہ اس نوں سمجھنے دی کوشش کرنا۔ وڈی تسانوں ایک بہترین وڈی خبر تانوں دیندے پے ہاں۔ اے جڑا جمعہ نہیں گزریا، جمعہ ہے ماشاء اللہ، اے جڑا اور بڑی وڈی گل ہے جڑی گل تہاڈے نال کردا پیا۔ بپن راوت کے بعد پاکستانی افسر اڑانے کا منصوبہ ناکام، الحمدللہ قوم بڑے سانیہ سے بچ نکلی، ایئر بیس نشانے پر حملہ آور اور کون تھے، کس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ساریاں جڑیاں گلاں ہیگیاں، ساریاں گلاں ٹھیک ہیں، ساریاں جتنی بھی گلاں ہیں ساریاں ٹھیک ہیگیاں، ہر چیز اپنے اپنے نشانے تے معاملات ہے۔ ماشاء اللہ ساڑھے اداریاں سن اچھی کاروائی کر کے، اچھی بہترین کاروائی کر کے انہوں نے اگے پیچھے کر چھوڑیا۔ بڑی وڈی خبر ہے، بڑی وڈی خبر ہے۔ یہ جس طرح انڈیا وچ وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہویا نا، یہ بھی اسی طریقے نال ادھر بھی یہ جڑی کہانی پانے دے سلسلے چ سن۔ یہ بڑی وڈی خبر ہے۔ اور جڑی اگلے جڑے معاملات ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی بڑے وڈے خبر ہیں۔ جو وارڈن کا پہلا رابطہ سعودی عرب، شاید دباؤ میں جو وارڈن نے سعودی بادشاہ سے کسی عورت کی بات کی، مصر کو دھمکی، شام پر حملہ، ایئر لائن کا قتل، یہ بڑے وڈے جڑے معاملات ہیں۔ وہ جڑا اسی نا اپنا ترکی دا وہ صحافی اشوکی جی ہے، انہوں دا جڑا معاملہ ہے وہ کھل گیا۔ ہن جڑی گل میں تہاڈے نال کردا، نکا جہا معاملہ نہیں گا، بڑا وڈا معاملہ ہے۔ بلیک باکس کھل گیا۔ بپن راوت کا قتل کون، مودی بھی پردے ڈالنے لگا۔ بپن راوت کے قتل میں مودی کا کیا کردار، نئی کڑیاں ملنے لگیں، نویاں کڑیاں ملنے لگیں۔ یہ بڑی وڈی جڑی ہے، میری گل تساں سننی ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے۔ میں تصویراں بھی کچھ تہاڈے کنے بھیجساں، جس طرح پاکستانی ایئر چیف کو پوری ٹیم کے ساتھ گرا کر شہید کیا گیا تھا، وہی کام جنرل بپن راوت کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ اچانک مودی سرکار کا بہت بڑا قدم اٹھ گیا۔ ٹاپ انکوائری پائلٹ جائے وقوع پہنچ گئے۔ یہ جڑے معاملات ہے، اے انڈیا اندر حکومت کوئی نہیں، نا 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 نا،
इंडिया अंदर हुकूमत नां दी चीज़ कोई नहीं, हुकूमत करने दे गुर कोई नहीं है, गुर हुकूमत करने दा जहन कोई नहीं गया। ये जड़ा हुकूमत उपर जड़ा इसले मोदी बैठा दा, ये तुसी ये समझ लो ये आलमी दहशतगर्द है, आलमी दहशतगर्द, निका दहशतगर्द नहीं, आलमी दहशतगर्द, बहुत बड़ा दहशतगर्द। ए खुदा दी पकड़ च भी आसी। ये जिहड़ी गल मैं तुहानूं आखना इस ते मोदी सुन, इधर मोदी सुन, बिपिन वरत सुन, इन्हां रल मिल के दोवां सुन। हाँ, ये भारत अंदर हिंदू राज अंधेरी नगरी चौपड़ राज, ये हिंदू राज इन्हां क्राइम किता दा सी। हिंदुआं नूं इतनी छूट दित्ती दी सी, जो लभदा है, जो लभना है लम्हे पा दिओ, निगल दिओ, रगड़ दिओ, मार दिओ, तबाह कर दिओ, बर्बाद कर दिओ, कट दिओ, खत्म कर दिओ। ए जड़ा मोदी दा दौर हैगा, किसी भी बंदे दी इज्जत सलामत नहीं, ना। ए जड़ा मोदी और RSS ले गुंडे, ए तारीख इस गल दी गवाह है, तारीख इस गल दी गवाह है। ए भारत अंदर सब तो वड्डा जड़ा दहशतगर्द हैगा, सब तो वड्डा दहशतगर्द ए निहंदर मोदी है। ए जड़ा मोदी है, ए चाह वेचने वाला, ए भुखा, ए कंगला, ए ना समझ, ए अनपढ़, ए जाहिल, ए गवार, ए सूझबूझ नहीं रखने वाला, ए मामलात हो रहे हैं। ए जड़ा नाल बेबन रखे दा सी, ए सारे जड़े अगे पिछे जरनेल हैगे ने, हैं उन्होंने दबाने वास्ते, उन्होंने राह पाने वास्ते, उन्होंने आने बने लाने वास्ते, उन्होंने जोड़े मामलात है हैं उन्होंने एक जगह ते कायम रखने वास्ते, कोई फौज अंदर बगावत ना हो जाए, ये सारे ए बिपिन रावत नूं ये सारे जुड़े दे सन। हैं कंगाल उसे अच्छे ना सुन छोड़िया, अपनी जदीद टैक्नोलॉजी नाल, जिहड़ी जदीद टैक्नोलॉजी उस नाल खंगाल छड्डिया। किसी और सुन, कोई बंदा अमेरिका भी जुड़िया दा सी, रूस भी जुड़िया दा सी, और उस तो बाद इसकी आर्मी भी इहदे हक्कां विच अच्छी नहीं सी, आर्मी भी जुड़ी दी सी। और जड़ियाँ कड़ियाँ ने सारियां जड़ियाँ अगर मिलाओ हैं वो सारियां उहदे खिलाफ हैगियां ने। ये जिहड़ी वारदात होई हैलीकॉप्टर नाल, हैलीपैडर नाल जिहड़ी वारदात होई, जिहड़े मामलात होए, ये जो कुछ होया, जिहड़े मामलात किते गए, ये जदीद टैक्नोलॉजी नाल कीती गई। त्यारे ही सामने आग लगदी, हाँ वो पटास पांदा है, रोला पांदा है कि बचाओ वो जिहड़ा उस दे नाल एक हुंदा उहदी तस्वीर है, वो भी भेजदे आ तुसां कनी। ये मामलात अगे नहीं जुड़दे।